हेलो गाइस, वेलकम टू वी आर इंडियन हैकर्स। तो आज इस वीडियो में हम 5 डिफरेंट स्पेशल क्रैकर्स बताने वाले हैं। तो पहले हम टपाटप से शुरू करते हैं। दूसरा है गोल्ड रश गाइस, और इसमें से हम चक्री निकलते देख सकते हैं। वाओ, काफ़ी शानदार था गाइस। गाइस तीसरी वाला है फोटो फ्लैश। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। चौथा है मैजिक वेव। चलिए देखते हैं ये कैसा है। और गाइस लास्ट अपने पास है कलर स्मोक की लड़ी। मुझे लगता है ये वाला दिन में ही बेहतर लगेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कौन सा क्रैकर अच्छा लगा नीचे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।